Sayyidina Muhammadun rani dinaye fonum bana akawala ala kiram Muhammadun rani dinaye fonum bana akawala Sayyidina Muhammadun rani dinaye fonum bana akawala ala kiram Muhammadun rani dinaye fonum bana akawala Quranati. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته anga foli be kala sen ala jaba jekulu bela jama amba la dona ka fo so ko ma ko jaba ni mandi kan Vision Plus TV o bismillah ka jam ka mandi kan wajul kene mi sigi ay juma Vision Plus jabarani ka bi amul la ka se kala ban courage Cheikh Moutar Timbo ale mawdu bele nyana ma kala ban courage Cheikh Moutar Timbo ale rejoin mo ko dogolon te malin kona Ali Timbo dendo Ali Timbo alek me baraka ORTM alek me wajul kala di invité ORTM na ale dendo Cheikh Moutar Timbo samosa abe mawlu bele nyana ma ke kala ban courage anga je anga mawlu la je nyokon fe Sayyidina Muhammadun rani dinaye fonum bana akawala ala kiram Muhammadun rani dinaye fonum bana akawala Sayyidina Muhammadun rani dinaye fonum bana akawala ala kiram Muhammadun rani dinaye fonum bana akawala. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آمين. الحمد لله إن شاء الله أمي على التنوك على بركتك على ولي من دو كنن نبات بلجلفو إن شاء الله فهم فسي كنن سرو أن فهم فكان من يبيع أنا فولي أبل جلي أن فونا أمبو أنا أمك ونا ممسو من بيع أنا عندو نانديو أمبات بلجلفو كنت ني على صنع بارو من الدمن إن شاء الله باركو فلو فمي مودراتر تقولي نو كماتي إن شاء الله نالا كدين على بني الدولا wala anye inshallah wajulu yarde bina damene doni kata ni alabaka je nalason yani shiku baw uluka kenes inshallah sabu kada ka shiku chama de bambulu inshallah shiku pele bambulu ka bom muri babugula nalason no Sheikh Sadibu Haidara mukaddamu tanki de saraka silata ali bambulu ya Sheikh Tijani Touré kiraka dafeje Seyfullahi kabasigu sido ani balanzando ni masigu do sigu de balanza banani kemenani ni pinani ni nani ani kokuru ngele tugle beto yorodo jango nanyetanji on yesigu kawye ansikire ka moyi aywa ka kokay sikata so banfe seguni jamba to yera banfe ma fiyete sikata makamate sabi bro yani shiku pau kapo inshallah Sheikh Moutar Timbo fana bi ale fana kanga boni alaga jeyi inshallah Sheikh ni jawra bisrafe inshallah karam go pau tama ni bisrafe kana ni alaga jeyi inshallah diwake to yana bismillah abakaya أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق
ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر ومقداره العظيم تقبل الله عباداتنا وجعلنا من أهل الجنة ثم نحمد الله على كل حال ثم بعد ذلك نسلم كل الحاضرين والحاضرات ونقول السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكلم كوفك تغني ستري على فك أبو شيطان تورما. الصبح. شيطان مكلا فرلا كرفني كابو على كنما كنالا. أوكي. أما سينسين ستري على تو بركة لني. أوكي. على ألم يجيه هنا نما لا بولنتجي. الصبح. أن الله رهنا كرنجر لنتجي. نعم. كوت مني كوفة أما يني على فك كيشين نما جما. أكو كه دافعنا سهرة ماكا. نعم. أنا كسبان يوم. أنا سومك يوم. ni maoma ya senda o senda nola ko ka taa se jɔduma Allahu akbar o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn na b'a bɛɛ lajɛlen ye kosɛbɛ an bɛ Alahu Taala tanu Ala min n'a ni tanu ka kan Ala min n'a ni barikada ka kan Ala min y'an kafo yan su in na kosɛbɛ sɔni an ka don kuma kɔnɔ an b'a ɲini Ala fɛ ya Rabbi kɛnɛ in sigira hɛrɛ la Ala ka wuli hɛrɛ la ya Rabbi an b'a ɲini Ala fɛ maa o maa bɛ kɛnɛ in kan yan Hami fɛn fɛn bɛ Ala ya Rabbi Ala k'a bɛɛ dilan ni kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rabbi maa o maa bɛ kɛnɛ in kan yan bana de b'a farikolo la Ala ka bana in wuli amin maa o maa de bɛ kɛnɛ in kan yan n'o y'a sɔrɔ muso dɔ a mago bɛ furu la Ala ka furu nɔgɔya ye ya Rabbi maa o maa bɛ kɛnɛ in kan yan ni cɛ dɔ muso ko gɛlɛyalen don Ala k'a ko nɔgɔya ya Rabbi ayi maa o maa bɛ kɛnɛ in kan yan ana ni hamina ko fɛn o fɛn b'a la min ni Ala ta bi bɛn ya Rabbi Ala k'a bɛɛ lajɛlen o kɔ tɛmɛnen kɔfɛ n'i y'a ye an bɛ kɛnɛ in kan yan su in na kosɛbɛ bamananw ko sɔnni ka kaba fɛn b'a la fɛn fonfonɔ la k'i b'a kabakoya fɛn na fɛn min y'a fonfon o ye tiɲɛ ye n'i y'a ye su in na an bɛ yan kosɛbɛ an bɛ yan an fa ani an ka cɛkɔrɔba Elhaji Seku Ali Timbo kosɛbɛ an bɛ yan ale sababu la sabu ale de sɔnna ka cɛsiri k'a yɛrɛ di Ala ma wallahi ka sɔn Ala ye ka to Ala ye Ala fana y'a latigɛ bi ka denw bɔ ale la olu fana sɔnna ka nin kɛnɛ in ɲɛnamaya o de kosɔn n'an ye nin kɛnɛ in sigi an man ka ɲinɛ a kɔ fiyewu n'Ala sɔnna an b'a ɲini Ala fɛ ya Rabbi kɛnɛ min n'an bɛna sigi nin ye ya Rabbi Ala k'a kɛ nɛɛmaya ka s'a kaburu amiina ani an ka silamɛ fure bɛɛ lajɛlen o kɔ tɛmɛnen kɔfɛ an ka malimatu Ayisata Sɔgɔna n'a kɔrɔmuso n'o ye an ba Sadio Kanfo ya Rabbi an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye kɛnɛ in kɔnɔ ani ka fara alhamdulilayi an kɔrɔkɛ kɔrɔba n'o ye Baba Nanjo Famu Timo la ani ka fara alhamdulilayi Mamadu Umaru Timo kan ani ka fara fami bɛɛ lajɛlen o bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ kɛnɛ kɔnɔ n'Ala ka diɲɛ ye sabu olu de sɔnna ka cɛsiri kɛ k'a dɔn k'a fɔ ka nin kɛnɛ in ɲɛnamaya o kɔ tɛmɛnen kɔfɛ Seku Mutaru Timbo an b'a fɔ kosɛbɛ a ka kɔnɔna jɛlenya a n'a ka cɛsiri la nin kɛnɛ in ɲɛnamayali la o kɔ tɛmɛnen kɔfɛ an ka cɛkɔrɔba n'o ye Usazu Seyidu Timbo ye n'o ye Elhaji Seku Ali Timbo dɔgɔkɛ ye hakili la an n'a ye nin mawuludu in ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ siɲɛ dama dama a yɛrɛ ye wajibi kɛ kɛnɛ in kan nka bi farigan de bɛ a la an y'a ɲini Ala fɛ Ala ka kɛ kira hɔrɔma kama ya Rabbi Ala k'a lafiya amin k'a ka masaya bonya kama ya Rabbi o kɔ tɛmɛnen kɔfɛ an ka Seku belebele min ni ko in denfaya dira a ma n'o ye Seku Ture ye ya Rabbi an ka foli b'a ye kosɛbɛ wallahi o tɛmɛnen kɔfɛ maa dɔw fana de bɛ yen olu sɔnna ka voyager ka bɔ fo Segu wallahi i n'a fɔ an balimakɛ Sirimukɛ min filɛ nin ye ka lamɛnni kɛ kabi mawuludu ko in daminɛ a ma sigi a bɛ boli bɛɛ lajɛlen na ko in bɛ se ka ɲɛ cogo min a bɛ si a ɲɛ la kuma réunion fɛn bɛɛ ko in bɛ se ka ɲɛ cogo min ani ka fara a jɛɲɔgɔn tɔw bɛɛ lajɛlen kan an ka foli b'u ye kosɛbɛ ani maa o maa fana bɔra Bɔrɔbabugu la kabini an karamɔgɔ Segu Salibu la ani ka fara maa o maa fana bɔra quartier wɛrɛ fɛn o fɛn na ani sigiɲɔgɔn fɛn o fɛn bɔra ani kalanden fɛn o fɛn bɔra ka na cogo min na an ka nin kɛnɛ in ɲɛnamaya an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye o kɔ tɛmɛnen kɔfɛ an ma ɲinɛ ayi maa min fana kɛra sababu ye ka pɔjamu in loué ya Rabbi k'a y'a kɛ Ala ni Alakira de kama sallallahu alaihi wasallam ya Rabbi an ma ɲini Ala fɛ Ala k'a n'a sara Ala k'a n'a sara o kɔ tɛmɛnen kɔfɛ ani maa o maa a tila tɔgɔ Sarawi an karamɔgɔ Sarawi alhamdulillah ale de jɔra ni pɔjamu in ye an b'a ɲini Ala fɛ ya Rabbi a bɔra nafolo min Ala k'a jidi caman Ala ko k'a ka masaya bonya
bonya kama amin o ko tɛmɛnen kɔfɛ k'a ta kabi sɔgɔma wallahi an karamɔgɔ dɔw olu de bɔra yɔrɔ janw na ka na kuranɛ kalanw kɛ ani dalayilu kalanw wallahi ani tanbihul anam kalanw wallahi anu ye kalanba kɛ an ka foli belebele b'u ye ani maa o maa tobilikɛlaw maa o maa ye cɛsiri kɛ nin ko in na walima i ye wari de bɔ ka misigɛn in ɲamaya an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye an ma ɲinɛ maa si kɔ an b'a ɲini ala fɛ yarabi ala ka san wɛrɛ ta yira an na amin ala ko k'a ka masaya bonya kama yarabi o ko tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ kɛnɛ min kan nin ye nin kɛnɛ nin ka fisa kɛnɛ bɛɛ ye ka d'a kan alakira ale salatu wasalam ala y'ale de fisaya danfɛn bɛɛ ye wa ka d'a kan fɛnɛ ala ye anw fɛnɛ de fisaya ka tɛmɛ manton bɛɛ kan ni alakira hɔrɔma ye sallallahu alaihi wasallam ala ye mun de fɔ kuranɛ kɔnɔ qul yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya walladhina amanu ma'ahu nuruhum yas'a bayna aydihim ala ko cogo di kuranɛ kɔnɔ a ko cogo di ko don min ale ala t'a ka kira lamaloya don min ale ala t'a ka kira lagosi don min ale ala t'a ka kira kuma suli don min aw ma limaniyara kira la ala ko k'ale t'a si kuma suli Allahu akbar ko i k'a dɔn k'a fɔ lahara jɔ don ani maa o maa limaniyara ka da kira la ko olu n'olu bɛ taama ala ta'ala bɛ nɔɔrɔ de bila u ɲɛ u bɛ taama n'o nɔɔrɔ in ye kira lamaloyali ye jumɛn ye kira k'a fɔ k'a bɛ intervention kɛ e ye k'a b'i don alijinɛ la ala ka ban o ma tiɲɛ yɛrɛ la ni ala y'o kɛ dɔrɔn o kɔrɔ a ye kira lamaloya ala de y'a layidu ta k'ale tɛ kira lamaloya sallallahu alaihi wasallam ala kira bɛ sallallahu alaihi wasallam man salla alayya hina asbaha ashran wa hina amsa ashran adraktuhu fi shafaati ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko ni maa min sɔlla ale ala kira ka sallallahu alaihi wasallam sɔgɔma siɲɛ 10 wula fɛ siɲɛ 10 k'ale ala kira kale kan don k'a b'i don a ka sɔlila don na Allahu akbar ala k'an ye o la amin amin siribukɛ sɔli mun kɛra bi a ma ca a tɛ sɔli ba tan bɔ wallahi a ka ca o ye voilà bon maa o maa nana kɛnɛ in na duwawu ŋɛra k'a ŋaniya n'a bɛɛ lajɛlen ye wallahi wallahi bon an dalen b'a la ala b'a duwawu minɛ an b'a ɲini ala fɛ ala k'a duwawu bɛɛ lajɛlen minɛ bon nin ye jigiyaba de an ye jigiya min n'an bɛ se k'an jigi d'a kan n'a bɛ se k'an don alijinɛ la o alaba in y'a fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ ko wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda bara kira salatu wasalam ni ala de y'a layidu ta ni ala kira sɔn k'i sɔn k'i sɔn i b'i kanto ni ala ma k'a ka ɲi a ka ɲi kira ko ala ma cogo di ko ala ne t'a fɔ a ka ɲi k'an manton kelen to jahanama ne manton minnu bɛ yen n'u ye ni ala kira kanu n'u tilala ka tugu ni ala kira ka sunna kɔ n'u tilala k'a to ni ala ye min fɔ u y'a to o la kira ka ne ala kira kanu sallallahu alaihi wasallam ala kira de bɛ intervention kɛ f'an ka don alijinɛ la ala k'an don amin amin o de kosɔn i bɛna ye lahara jɔ don i bɛna ye jɔn dɔw ka mizani bɛ se ka pese i b'a ye kuma dɔw ka juguman bɛ se ka caya ka tɛmɛ ɲuman kan kosɛbɛ nka i ka baaraw bɛɛ bɛ na lajɛ yala e ma kira ka kɛnɛ dɔ ɲɛnamaya wa yala kira kanu dɔ ma sɔrɔ i ka baara la wa n'o bɛ se ka ala zarira sɔrɔ i ka baara la o bɛ ta dɔrɔn k'a bila i ka balansi la o yɔrɔ bɛɛ ɲuman bɛ juguman bi ala de ko k'a ye kira dan a y'a fisaya ni danfɛn bɛɛ ye wa a kira fɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan wa ni maa min ye kira kanu ka sɔn kira ye ko a ye ala bɔ don alijinɛ kɔnɔ yarabi ala k'an don alijinɛ la o alaba in de y'a yira an na i k'a dɔn k'a fɔ k'ale bɛ kira fɛ sallallahu alaihi wasallam i b'o taamasiyɛn dɔn jumɛn na n'i ye adamaden yɛrɛ bolo ta k'a lajɛ n'i ye kini bolo ta k'a lajɛ i bɛn'a sɔrɔ arabukan na i bɛn'a sɔrɔ ni ma fili samaniya t'a sara 8 ani 1 o de sɛbɛnnen bɛ kini bolo la n'i ye kini bolo ta k'a lajɛ i bɛn'a sɔrɔ 10 ani 8 o de sɛbɛnnen bɛ kini bolo la sirifukɛ i tɛgɛ jate lajɛ kosɛbɛ a bɛ ten wallahi a bɛ ten ni maa min tɛ arabukan dɔn a b'a yira arabukan kalannaw la i bɛn'a sɔrɔ numéro 10 ani 8 o de sɛbɛnnen bɛ kini bolo la terrain min bɛ ka taa a tɔgɔ numan fɛ o ye terrain kelen o tɔgɔ o kɔrɔ de ko 1 min bɛ ka taa kini bolo fɛ o ye 8 de 18 chiffre 18 o de sɛbɛnnen bɛ kini bolo la chiffre 81 o de sɛbɛnnen bɛ adamaden bɛɛ numan bolo la o 18 n'i y'o fara 81 kan sirifukɛ n'i ma fili o bɛ bɛn 99 de ma n'i y'o ye ala tɔgɔ 99 o bɛ bɛn o jate d'a ma i y'a ye ala taala o de kosɔn a y'i ja i sɔnna ala ye a m'i ja i sɔnna ala ye ala yɛrɛ y'ale tɔgɔ bila i tɛgɛ kɔnɔ n'o ma bɛn i ma fo n'i tɛgɛ fila tigɛ k'a fili wa ala ma dɔn ma tuguni dɛ ayi sirifukɛ hakili la mɔgɔ caman bɛ nin mɛn wajulu la ko chiffre 18
o bɛ kini bolo la Kosɛbɛ. ko 81 ko bɛ numan bolo la ayi mais ma teli ka nin mɛn dɛ mɔgɔ hakili la dɔw b'a mɛn dɔw b'a mɛn nka n bɛna kelen de fɔ sisan bɛɛ t'o dɔn Allahu akbar o ye jumɛn ye 18 ko n'i y'o fara 81 kan Ɔhɔ. o bɛ bɛn 99 ma o ye tiɲɛ ye 18 n'i y'o bɔ Ɔhɔ. 99 la o bɛ bɛn joli ma fo ni y'o fɔ an ye sa dɛ n'i ye 18 bɔ Ɔhɔ. 81 na Ɔhɔ. an ka taa n'a ye dɔɔni-dɔɔni i b'a faamu sisan n'i ye 8 bɔ 81 na o bɛ bɛn joli ma 73 ni dɔɔni 73 tile k'a jate i ka siga bɔ a la kosɛbɛ n'i ye 8 bɔ 81 na o bɛ bɛn 73 ma o 73 tan in ta i k'o bɔ 70 la o bɛ bɛn joli ma e ko 73 ka joli b'o la 70 ani a tɔgɔ 80 ani 1 i ka 8 de b'o la ko o tɔ bɛ to 73 73 tan in bɔ a la ni tan bɔra a tɔ bɛ to 63 kira fatura san joli a si san 63 ni ala ani Allahu wa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a bɛ fɛn bɛɛ tigɛ kɔnɔ Allahu akbar nka nin ye secret ba mɔgɔw t'a dɔn ayi mɔgɔw t'a ni dɔn ala de y'a yira an na k'ale bɛ kira fɛ sallallahu alaihi wasallam o de kosɔn alakira ko n'a wulila i jija i seko ye fɛn o fɛn o ka don a la e ma ne bɔra segu ka na kosɛbɛ wa lahara jɔ don nin bɛ bila i ka gafew la ala k'a bila ala ka ami 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 o de kosɔn an tɛna kuma janya karamɔgɔw bɛ yan kosɛbɛ nin kɔni tun ye kuma ɲɛbilaw ye k'a lase naba bɛɛ lajɛlen ma N'ala ka jɛ ye. an b'a ɲini ala fɛ yarabi an bɔra ka kuma min fɔ sisan ala k'a nafa n'a barika ye ya rabbi an tɛna kuma janya an karamɔgɔ bɛ kɛnɛ kan kosɛbɛ ni ala sɔnna ma olu bɛna tɛmɛ ni wajulu ye ni ala ka jɛ an ye bɛna kuma di an karamɔgɔ min ma sisan o ye imam muhammad buware imam muhammad buware wala n'a bɛ kɛnɛ la a ka gɛlɛn di Muhammadu Buhari ma kunnafoni dɔ dira ma kan ka fɔ kɛnɛ kɔnɔ sisan o ye jumɛn ye ko nin côté in bɛɛ ye musow ye ko denmisɛnnin minnu bɛ musow cɛla k'u ka sabali u ka place di mɔgɔkɔrɔbaw ma wa ko cɛ minnu bɛ kɛrɛfɛ k'u k'a lajɛ u ka fara cɛw ka ɲan fɛ n'o ye numayanfa ye ne sigilen bɛ yɔrɔ min na o numayanfa ko cɛw bɛ yen cɛ tɔw ka sabali u ka taa ye u ka bɔ musow cɛla denmisɛnnin minnu fana bɛ mɔgɔkɔrɔbaw kɛrɛfɛ u k'a lajɛ ka taa kɔfɛ dɔɔni ka sigiyɔrɔ di maakɔrɔw ma o kɔfɛ an bɛ abu imam muhammad buware Abu Jallo Abu Jallo o de bɛna bisimila Abu Jallo Abubakar Jallo Muhammadu Buhari b'a dɔn nin waati in b'ale sɔrɔ so sanfɛ de an bɛ nin bɛɛ lajɛlen la n bɛ bɛɛ lajɛlen de fo halisa mɔgɔ minnu kɛra baara in ye ok mɔgɔ minnu kɛra baara in an b'u bɛɛ fo an bɛ vision plus mɔgɔw fo kabini dugu jɛra walahi kamakɛ b'a se ka fo sisan k'an ka fo o ni foli ka kan vision plus mɔgɔw an b'aw fo aw ni foli ka kan ala k'a n'aw sara ala kira ba hɔrɔma kosɔn ayiwa an bɛna kuma di sɔnni o ka bɔ an bɛna kuma di an karamɔgɔ sayidu sakɔ ma ale bɛna tɛmɛ n'a ye n'ala sɔnna miniti 10 o bɛ seyidu bolo k'a lajɛ k'a ka kuma fɔ o kɔnɔ miniti 10 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين آمين إياك نعبد وإياك نستعين آمين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق آمين ناصر الحق بالحق آمين والهادي إلى صراطك المستقيم آمين وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آمين صلاة تفتح لنا بها أبواب الخير الورد والتيسير آمين وتغلق بها عنا أبواب الفقر والضيق والشر والتعسير آمين وتكوننا بها وليا ونصيرا يا حسبنا الله ونعم الوكيل آمين يا نعم المولى ويا نعم النصير آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله السلام عليكم على بركة كسنك على فوق ولي الله أكبر الله كسلك كتير ما كانوا محمد بن عبد الله صلوات الله صلى الله عليه وسلم آمين ala ye cɛ min ci k'a kɛ hinɛ ye ka ɲɛsin danfɛnw bɛɛ lajɛlen ma o ye tiɲɛ ye anw mana k'an bɛna wajulu kɛ yan ayi ayi yan kɛnɛ in
ni y'anw ta de ye wallahi an bɛna sira de bila yanni karamɔgɔw ka na dɔrɔn kosɛbɛ ka jama lakunu waso mɔgɔw sigilen kana sunɔgɔ an ta o dɔrɔn de ye karamɔgɔba caman de bɛ sira fɛ minnu bɛ se k'a daminɛ bi fo ka dugu jɛ ya rabbi ala k'u lafoni ya rabbi u bɛna min fɔ ala k'a ɲa an minnu bɛna an sigi k'a lamɛn ala k'a mɛn ni kilo ɲuman di anw ma amin 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 n bɛ kelen de fɔ ka don kuma kɔnɔ kosɛbɛ wajulu jara mawulu jara fɛn fila bɛ yen an k'o dabila a fɔlɔ ye mun ye an ka kuma ninnu lamɛn ni hakili ka lamɛnli ye k'a minɛ ka baara kɛ n'a ye a filanan ye mun ye wajulu bɛ ka kɛ ni kuranɛ bɛ ka kalan ala tɔgɔ bɛ ka fɔ an ka mankan da maa man ka ladabu tiɲɛ i ka maaba ɲɛna an filɛ alakira ka kɛnɛ de kan ka n'i ka ladabu tiɲɛ alakira ɲɛna o la imam maliki balola madinɛ kɔnɔ san 40 a ma sɔn ka samara don a sen na ka tagama madinɛ dugukolo kan parce que ko alakira su dalen n'o ye an ka ladabu an bɛ alakira ka kɛnɛ de kan a y'a fɔ denmisɛnw ye minnu bɛ dogodogoni kuma la minnu bɛ kɛrɛfɛ kuma la bɛɛ k'i sigi siga tɛ a la anw sigalen tɛ k'a fɔ ko alakira yɛrɛ yɛrɛ b'an cɛla yan an b'a ka kɛnɛ de kan n'a fɔra an bɛ alakira ka kɛnɛ kan an ka ladabu alakira kɛrɛfɛ an ka ladabu alakira kɛrɛfɛ ni maa min ye ladabu tiɲɛ alakira yɔrɔ ne hakili la kuranɛ ye caman fɔ o tigiw ka koɲɛ kan ya rabbi ala k'a mɛn ni kulo ɲuman di an ma karamɔgɔ ninnu bɛna min fɔ an kana kɛ a diyara ye dɛ an k'a lamɛn ka baara kɛ n'a ye rasuli y'a fɔ an ye ko k'an ka denmisɛnninw lakalan silamɛw an ka lamɛn dɛ k'an ka denw lakalan alakira kanu na bi denmisɛnw bɛ wuli ni fɛn dɔ de kanuni ye a bɛ bɔlɔntan ye filɛ a bɛ numéro 7 ye a b'o kanu walima a bɛ 10 ye a b'o kanu walima a bɛ dɔnkilidala dɔ ye a b'o kanu ni mɔgɔ ye fɛn min kanu arabu ko k'i bɛ k'o ka jɔn ye ne ba ne fa e y'i den to ten a y'olu kanu lahala ɲuman dun tɛ olu la alakira ko k'i k'ale de kanu don i den na mɔgɔ bɛ alakira kanu don i den na cogo di i bɛ ala ko sira don den kɔrɔ n'i y'o don a kɔrɔ a ka ca la a bɛ alakira ka système ta a ka ca la a bɛ alakira jogo ta bangebaa bonyacogo o b'o kɛ o t'a sigi k'a fa ɲɔgɔn neni o t'a sigi gɛrɛn na k'a baw neni o t'a sigi gɛrɛn na ka sigirɛti fiyɛ olu tɛ si ka misigi ziye mɔgɔw kunna parce que alakira kanu b'u dusukun na denmisɛnnin bɛ komi kalanni n'i ye denmisɛnnin kalan fɛn na a bɛ komi i ye tiri ci fara k'a tɛ bari ka bɔ a la an ka den ninnu kɔlɔsi kosɛbɛ ne bɛna leçon jumɛn de tirer ɲina mɔgɔlu kɔnɔ ne ye leçon min tirer ɲina mɔgɔlu kɔnɔ alakira ko k'an k'an denw kalan ale kanuni na ni maa ye fɛn kanu a b'a ladege n'u ye alakira kanu u bɛ silamɛya kɛ n'u ye alakira kanu u bɛ kɛ dugawudenw ye n'u ye alakira kanu u b'u fa dɔn u b'u ba dɔn n'u ye alakira kanu i t'u ye gɛrɛn na ka taa se su dugu tila ma ka radio ziye mɔgɔw kɔrɔ n'u ye alakira kanu e bɛ dɔ bɔ karamɔgɔ fɛ taga la ko den in bɛ gulɔ min na n'u ye alakira kanu dɔ bɛ bɛ ka moriw fɛ taga la ko denw bɛ ka ziye min n'u ye alakira kanu ne ba i bɛ sunɔgɔ i ɲɛji bɛ cɛ wa alakira kanuni an k'o yira denw na k'a b'u fitini an bɛ ɲinɛ mansaw an bɛ ɲinɛ ka denmisɛnnin ninnu to yen k'u ka dɔgɔn u bɛ min kalama ne ba i t'a kalama k'a b'u fitini san 7 alakira de ye dɔgɔtɔrɔw ka dɔgɔtɔrɔ ye ale de bɛ bana bɛɛ kunbɛn yan'a kana a ko mara bɛ daminɛ den na k'a b'a si san 7 k'i k'a kɔlɔsi n'a ye san 10 bɔ to ka tasuma kami d'a tɛgɛ ni busan ye a k'a dɔn ko ja ala ko ye sɛbɛ ye ni den lamɔna ten a bɛ alakira kanu n'a ye alakira kanu a bɛ kɛ dugawuden ye n'a ye dugawuden ye a tɛ sira ta ne ba ne fa a bɛ e nafa diɲɛ kɔnɔ yan kelen a bɛ e nafa lahara fila n'i sara a bɛ taa jɔ i kaburu kan ka dugawu k'i ye mun de bɛ nin se mɔgɔ ma den ɲuman mun bɛ den kɛ den ɲuman ye ne ba ne fa i y'a kanu alakira kanu na ni maa ye fɛn min kanu a b'o ladege n'an y'an ka denmisɛnninw bila u ye 7 kanu u ye 10 kanu u ye cɛnin kanu a ka dɔnkilida la u ye cɛnin kanu a dɔnkɛcogo la ne ba b'a ladege dɛ n'a y'a ladege wolo ma dafa muso b'a den fɛ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan muso kariyalen don a n'a ka alabato ka jo sɔn a den kɔsɔn donc an kana an ka sɛgɛn kɛ fu ye wolo ka gɛlɛn a ka gɛlɛn mawuludu y'a solution ye a solution ye mun ye an ka denmisɛnninw kana alakira kanu na an kana na kɛ don o don an nana mawuludu an taara a jara non il est temps an ka nin dabila a jara an ye leçon jumɛn tiri ka bɔ a kɔnɔ k'an k'an denw kanu alakira kanu na alakira ye jɔn ye a f'u ye a ka maanaw b'u ye a ka misaliw b'u ye a y'a kɛ ka yiru la a y'u bila ka taa kalanyɔrɔ la la dɔgɔtɔrɔ y'a dɔn ekɔli la mais arabu kalanyɔrɔw bɛ yen u bila ka t'o la u ka seli suranw kalan u ka taa misiri la dusukun ka mɔn ni silamɛya ye ne tɛ aw ka ɲi dɛ
musokɔrɔbaw bɛ taa misiri la u bɛ seli u bɛ taa mawuludukɛyɔrɔ la alhamdulilayi mais walayi aw denw tɛ seli musokɔrɔbaw denw tɛ seli wa u tɛ alakira dɔw tɛ alakira fɛ u bɛ jɔn dɔ cɛni u bɛ jɔn dɔ dɔnkilidalani u bɛ jɔn dɔ dɔnkɛlani u bɛ jɔn dɔ sɛti disi Facebook réseaux sociaux WhatsApp den bɛɛ halakira denw bɛ ka kalan o kanu de la il est temps an ka nin dabila il est temps an ka nin dabila n'an m'a dabila Mali bɛ ka taa degré min na an ma ɲi dɛ an mago bɛ dugawu la kojugu parce que jamana siniɲɛsigi ye denmisɛnninw de leçon kan ka tire alakira ma kulonkɛ denmisɛnninw ka ko la alakira ye kɛlɛ joli darabo di denmisɛnninw ma ka denmisɛnnin bila cɛkɔrɔba ɲɛfɛ k'a ka taa kɛlɛ cɛkɔrɔbaw bɛɛ kɛ kapitani ye kɛlɛ kɛyɔrɔ la alakira y'a caman kɛ Seydina Ali bɛ diinɛ fɔ mɔgɔw ye don min a y'a sɔrɔ a tɛ tɛmɛ san 12 kan an b'a Ayisa ye sahabaw kala ka hadisa waa caman durusi a kunkolo kɔnɔ ka sɔrɔ a si tɛ tɛmɛ san 15 kan denmisɛnninya ti maa tiɲɛ koyi denmisɛnninw fana a ye sabali tiɲɛ no jamana ma responsabilité ta ko denmisɛnninw mana nin kɛ ko koru bɛ bɔ a la mais an yɛrɛ fana ka kɛ mɔgɔ ye denmisɛnninw an ka kɛ mɔgɔ ye an ka kɛ mɔgɔ ye an ka kɛ duwawudenw ye an k'a dɔn ni masa ninnu sɛgɛnna an ye an ka n'u ka sɛgɛn kɛ f'u ye dangaden wolotila a ti lafiya dɛ mun bɛ mɔgɔ k'a ye i ma alakira yira i denw na hali ne ka mawuludu danna ka alakira yira i denw na e ye mawuludu kɛ mais ne ma mawuludu kɛ ne bɛ n ka so e y'a kɛ e ma se ka alakira foyi fɔ i ka i denw ye e ni ne bɛɛ ye kelen il est temps an ka nin dabila mawuludukɛ ye mun ye e ye mun dɔn alakira la o kɛ alakira cogo kun ka ɲi ale ye ladegibali ɲɔgɔn sɔrɔ bali ye i bɛ fɛ ka kɛ fɛn o fɛn ɲuman ye diɲɛ kɔnɔ alakira lajɛ bani n'i ko ko dutigi ɲuman alakira lajɛ a tun b'a ka denbaya mara cogo di non i bɛ se ka kɛ dutigi ɲuman ye ten n'i ko k'i n'i ka baarakɛden cɛ hali i bɛ baarakɛden min ta so kɔnɔ k'i bɛ fɛ k'o kɛ a ka i dusu suma alakira lajɛ Anasi ko k'ale ye san 10 de kɛ baarakɛdenya la alakira bolo ko alakira ma deli ka na ale ɲininka ko mun na i ye nin kɛ dennin b'e bolo baara la i bɛ k'a tɔɲɔ waliden no sabali dɛ sabali alakira ko n'i bɛ fɛ i ni furumusow cɛla ka ɲa alakira lajɛ a y'a musow mara cogo min n'i bɛ fɛ denbaya la i ni denw cɛla ka ɲa i ka kɛ miɛre alakira lajɛ a y'a ka denw mara cogo min n'i bɛ fɛ i ni jɛɲɔgɔnw ka ɲa alakira lajɛ a y'a jɛɲɔgɔnw mara cogo di n'i bɛ fɛ i ni sigiɲɔgɔnw ka jɛ alakira lajɛ a y'a sigiɲɔgɔnw minɛ cogo min n'i ye sɔrɔdasi de ye i ye armée de ye tenitigi de ye alakira ka kɛlɛ kalan wallahi i bɛ kɛ kɛlɛkɛla ɲɛnɛma ye n'i ye alakira ka ɲɛnɛmaya ta a falen don ɲɛnɛmaya min falen don sɛbɛ la cɛsiri la baara la min bɛ dusu di denmisɛnnin ma a tɛ kɛ fugari ye a tɛ kɛ dangaden ye a tɛ kɛ fani banɛnina ye a t'a sigi ka sigarɛti min ka siɲɛ min ka maaw tɔɔrɔ a tɛ kɛ gulɔmina ye a t'a ba dusu kasi a bɛ misilitaga sira de ɲini a bɛ duwawudenya sira de ɲini a bɛ masaladon sira de ɲini mun de bɛ denmisɛnnin kɛ tan alakira kanu yirali u la il est temps an ka alakira kanu yir'u la n'u ye alakira kanu dɔrɔn u bɛ taa misiri la n'u ye alakira kanu dɔrɔn u bɛ dɔnkɛlanin to yen u b'a to yen alakira kan ka kuma kuntala surunya n bɛna f'i ye ko alakira cira hinɛ ye ka ɲɛsin danfɛn bɛɛ lajɛlen ma nin hinɛ in adamadenw jinɛw an ta ka bɔ a la ni bɛɛ ye parce que dɔw yɛrɛ faralen don an ta kan o ye jumɛn ye anw bɛ alabato b'anw ta la an bɛ taa arijinɛ la mais danfɛn tɔw ka rahmaniya alabato ma bila olu kan olu fana sen bɛ nin hinɛ in na jɔnni b'i yɛrɛ sen bɔ alakira ka nin hinɛ in na ni mɔgɔ min y'i yɛrɛ bɔ a la e de bɛ bɔ a la bɛɛ sen bɛ alakira ka nin hinɛ in na dugumɛnɛni a sen b'a la jikɔnɔfɛnw u b'a la gerekafɛnw u b'a la kungokɔnɔfɛnw u b'a la hali jiriju jɔlen a sen bɛ alakira ka nin hinɛ in na fɛn bɛɛ b'a la ni min y'i déconnecté e de bɛ bɔ a la o de la alakira a tun bɛ kutuba kɛ tamuru juguru dɔ sanfɛ tamuru juguru in nana mɛn ka mɛn sababu ko k'u k'a taga bɔ yen u y'a taga bɔ yen ka taa bila yɔrɔ dɔ la alakira bɛ misiri kɔnɔ a y'i jɔ minibaru sanfɛ k'a bɛ kutuba kala tamuru juguru in tɛ yen bilen mɔgɔw tulo bɛ tamuru juguru munnakan na bɛɛ tulo b'a la alakira bɔra minibaru sanfɛ ka jigin ka taa kɛnɛma ka taa ka bere ni alimami bɛ kutuba kala juma don bere min bɛ k'a bolo a b'i jɔ n'o ye a taara bere da tamuru juguru kan k'a fɔ a ye k'a k'a nɔ a ka ŋuna dabila tamuru juguru nana a k'a ka ŋuna dabila k'a ɲininka a ka kun na a bɛ ka kule kun min na tamuru juguru kumara alakira fɛ o ti kabako ye danfɛn bɛɛ tun bɛ kuma alakira fɛ n'a kun bɔra e de t'a kumacogo faamu ne ni e t'a faamu parce que an n'u tɛ mɔdi kelen na alakira ale kelen de tun bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ ɲɛ bɛ diɲɛ ko ninnu na a bɛɛ y'a kelen de ta ye a tun b'a faamu a ko ta ko e tun bɛ kutuba kɛ ne de sanfɛ sayi jiginna i taara kɛ nin sanfɛ ne b'o kasi de la
alakira ko ma ki dadi kana kashi mini fara arjine ko so ka ne dona arjine kono tamoro ju munu be kene ga arjine so kono ibe faro luka tamoro ju dira ma kuma bile mo ko shima nguna ka me misiri kono bile alakira di yenike sallallahu alayka ya rasulullah iba idala ilu ba solifo aba fuko allahumma salli ala man hannal jiz'u wa baka ilayhi aba yorofo akame tamoro juguru le man yorola da fe chama ya alakira ka hina yira ka yira ko alakira ko nabi mai bebi ga hina sorala be connecté le noala ni mi déconnecté ere bi ga hina ere semi wala iye che iye muso imana ke mugo mugo Allah Abu Jahal anaka kafiriya ma shitse ga alakira tora ka te ma Abu Jahal ka nga domi abi saya kulo ta ga dakoro aya la ja ko ala nini kusera ka tubi ka islam ko de kun kan mai be hina be alakira la abe be fe sunna flana yumi an alakira la digi alakira la digi le yumi alakira kume be fe angania kanga shipema slama angania juga dabla angania onye ka nyeshi nyogoma ka nyuma nyeshi nyogoma ka nyogon kan ni nyuma ka nyogon kan ni here ni ne alakira ka sunna bilebele wani ne molu ke bilebele alakira kanu yadite donglida doronye alakira kanu ni de kule doronye alakira kanu ni de kangana ansige wajulu doronge alakira kanu bilebele mi anga jugo la batu anga jugo la batu anga jugo la batu jugo nyuma ku mero jime dusukun konna akume befe akume here la yin be islamia bi fe islamia bi fe on me chugo dianga balma yaw on me chugo dianga sigi nyogo yaw on me chugo dianga sin jaw ni nyogo che on me chugo dianga karam ko dema ni nyogo che anga ya fa nyogo anga ko nu bla ala kira sira ya fara ala kira sira ya tu on fa naga seto anga ya fa nyogo ma wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ala ka san jama yirana kuma intala sunya ko sambe joya ka duoge ya rabbal alamin kenen sigiba ma may widro me ko ala ma may ko kala ala ka ke be baraji ya rabbal alamin ya rabbi sallallahu sayyidina muhammadin sallallahu wal khatim lima sabaqa nasir al haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah mi ankara mofu yana hanni mawdudana ni kilema ay wasake sab kada ka adama de ni nana fo ini fe no kasegisu ni wasara wajulu amba fo ala ka nasara albi on tay fulde ambi pere jede fo o mo koy kena soro mo ko ka turma kinen tunala mo ya fara ko ke ka barake mo ya nidi nga foli bi pele jede nga foli abi pele jede an yel kam soro way kena soro no yi madam Timbo Asetu soxnay kena soro ana tuna palmo ba fu ko bismillah deuxième principe mo bien kam ni tugu jara jire ko bien kam ni so madana ngani wati na ko directeur bayre fone kena soro ma fu ka bismillah ka boraka so anana ka so amana sadi Mamadou Boarema yani baraka do ambani ne Abubakar Jallo fe alna keram ministre la kana temoga alhamdulillah ame mawlu kenan kan dan nga do fula yala ala kra kan mo be anwa ko mala kra kan mata net lote mama ala kra kan mo be anwa anga jaga fa yo alhamdulillah alhamdulillah ama fa to digo hamala ko sharifu asajalo de adwa ukanye kanye hamala na ngwadu alani alakira kadwa ukanye magani madina kiraba sanu mai adwa ukanye la mina di arafa kiraba sanu mai adwa ukanye naumudu kamu kiraka sahaba adwa ukanye la naumudu kamu shagamadu tijani adwa ukanye naumudu kamu shekhu tahara adwa ukanye naumudu kamu shekhu sirimabe adwa ukanye naumudu kamu shahada hamala adwa ukanye
ok ma ko ngade bala net lo taw mangana de kala de uji ki shagana hamala ka duwa kanye mugada uji ki shagana hamala ka duwa kanye sawne de ngabuye Muhammad ka duwa kanye Khalifa ben Yarabuye Muhammad ka duwa kanye Nego Sharifu asa jalode ka duwa kanye Hamala Nego Sharifu asa jalode ka duwa kanye Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu Nukurum lekan namu mene Halo wala ay nanta aw hetare ini أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آمين ثم الصلاة الله وسلام الله على رسول الله محمد حبيب الله ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه وتحياته ورحمته وبركاته عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار على نعم الله وإفضاله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بواره أمبدو نعم تغني نيكو في الله تعالى في كبو الشيطان طرما أترى منا أمبان زيزيني مسابي تغبر كماي الله مساميا فلو نابا لبا كستبه بيفه ومن مسامي سيكي أكا على يلا wanti fe o te masami wuli ka baka ala yala ikodi masami ye ko sindia na bitla ka fem pela gele centa aman sinzini ale to barka mai Allah o ko fe amba tanu ka barkada ale Allah ta'ala mi salon mauludu temeni anya nyina fe ka ka sawre hirana ale Allah ta'ala sana ko go jabi anye nonte anyona chamambe wallahi ka damina salon mauludu ani nyina mauludu ni nyanche ma haka mindara tumakuru jugoro ne ala te mata dadon Allahu akbar nga mauludu ala ya kanu ka yira mugo minuna uluke nusoja ni ali Allah ta'ala ka kira pangini ala ya kanu ka an faro o mugo ka otuma me ala info ula ka barkada otuma ko fe ami so yin ala fe o ko fe ami kishi yin fe ko ke ahmad al-bashiruka sallallahu alaihi wasallam Muhammadu ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam akoke Muhammadu sodin salmat bela jilika alaihi salamullah akoke Muhammadu ka sahaba nyuma bela jilika sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala yaraka nemat jatila amin otomane ko fe ama fo mo ko hagatu uga manga sumaya kaka manganda uga manga sumaya ambala ka kaka manganda ama jaminga kenaka Allah ta'ala ko alidima illa tansuruhu faqad nasarahu Allah ega arabukan tombo ngini ngabani ni kuma kai ko abilla ngini jumendi ngini wala kuma yere fotuko folo illa tansuruhu faqad nasarahu Allah ako wallahi no me Muhammadu teme ala Muhammadu teme kapa Allah nauti kira teme ala kira teme kapa sallallahu alaihi wasallam ako tugodi iz akhrajahu alladhina kafaru ثاني اثنين
إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. نكون أيام على كرك دومي صلى الله عليه وآله وسلم ويسر أفرج مما كو أبو بكر الصديق ودعته نتوكم محمد nya kanu mam ke ngalam ne ke o ka ke abokat sidiki to komati Allah abi nyo ko chugula te daga kira nam wallahi chen me fanga do ala sona kira ka daga sunoko wallahu ya'simuka minan nasi qur'ana aya jigine ko fe ka so jigi kono to be ala kira sallallahu alaihi o jigi folo la so gelma do ko sidna abokat ni ko na ayabi jigi domi ala ba ko ni mama kira deme ko ala ya kira deme ka ba o do ya soro maka nyamugo abu jahili ni abu labi nyamugo bawdi fara la nwanka ko muhammadu koyi ko na me fusiri ni ko dana femiye anga manyena mawye muhammadu be ka bele gele mine kelen ami fama mi ma ni mado bena o ko la ilaha illallah muhammadur rasulullah allah ni fama na doni ni no bena o ko la ilaha illallah muhammadur rasulullah o tuma ami mi fo wallahi na me muhammadu faka aw nyebe tasra mina pulu ko bina laba ni tasra ni allahu akbar kedaka odo olu bolo ko kira ye korote dona badi o femba bolo na ye mami togo do kono ka ba o e karabale o e milene ka dama e bina do aga tabru la ka so isiko tebili allahu akbar o tumana olu ya bisigiya ka fo ko kira bina se dugu bele kele la kelingili ni do mo nga farala nyanga utara nyoye kulwodo kono kulwo ado والله ودعت على القرآن كنوا ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين كيل علم الليل كلام من أو حرمتهم بلوا وين نسمع الشيطان لابد كذا كقول الشيطان يجوا مية الشيطان كجوا يا جامع كنكا بلا جل جبال نندو ما كافرو كنوا يكنكا الشيطان يري لما كي كجورو بابورلني دوي بريبا بلو avec tinti bere safe afana na kabi to kulwo kono maga kafuru be yero mina kabi takata faruka obi balmina nyebe choroba ni don na tolala Allah nyamogo yu kanu nyoma ko ko anya dabo kanga erinyo inke sutrala ko nga ko nenya bala choroba do be kanade ni choroba imburanga ko kalama mogo kana kwa kalama ko anyenyo anye ko doka o ka kan to ka chesa o yayi dugu kono utoro obi ga choroba imbele choroba na fuga na kana folitu ma kulwo dala Shetana sile kulwo dala ayufo uya bismillah ko ma ka bomi ako kale najidi choroba doyi ko ale ere ya me ko makanga ubi feke ere nyoke cheni do kama min ne ka bome bi akeme ka mugo toro da ala ni dimi fe ale ere yi sense ka bwa ka dimayala ale kana fara nunuka ala ni che ko ka gwale tugumi okoko tuma ke bismillah ke na mi ha ni ko ni te Muhammad ko ni feka ba surtout juguya mi me dusukuna bismillah ka faranga Allahu akbar utado ko shaytana do ku ye shaytana bismillah o tuma ayi sigi na ka shaytana fele abeka benye dala je kelingili Allahu akbar dine jarabidi ikodi Shetana sigile ako bismillah kanga kuma damine doye kuma damine ako wallahi Muhammad Queen ni Muhammad ko kera balaw yede ni kera toroy ay harmadun toro otmana anga Muhammadu mine ka dinga tige ka kono fatta sumat kamina Allah Muhammadu mine ka bila kono ke gardi do bila dala nako ka be bo olu ka sogo ni tamawi ani muruwe fatta sumat ka gini ka ba nako ni mi fe oyodi shetana sigile ko ay otinye
ayo bala tigala o tinye ay nyokun ko ange etaba mo ko reka kumata do fana kumata o ko ale bi mi fe u ka ma do saraka bla muhammadu la o tigila maka belen kare kono na be tibila o ka baka maka muruke ka chaki sabu shaytan ba don kira ye ma garantile de ala fe sallallahu billahi masamiya ibrahima kishika ba tasmama ta fa tasmama ko kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahima ibrahima bin ala tadimi ala kan nyati sabu teriya ani kan nyaya kilente yo ala ye nabila ibrahima kera ala teriye o kore ni teri ye ni sagoke mfana bi sagoke wa isago betede mi ye nja isago la mboke allah nga kanu kore ibene fewo ne de bi fe iyene sago kewo ne de bi fe emene sago kewo ne de bi fe kina kumo joro de la arabu o tuma mami beteriya joro la ala sona tasma kena o jini katlaka karma da tasma ko hali afarwa shikile ikana to mana tasma iga magala tasma sira ko garanti o tuma mami ala kanu ya tasma bi se ka fengo lawa shaytana ko kalama me manga kafuru to kalama abada o tuma min ko u ka bele na be karo kono ka mado saraka blalo ka fa shaytana ba do billahi meleke o be ala bulo ma wo mama na fo kibi fere kirama kibi kila faga o meleke o be fa yani ka sekirama shaytana bo do o ko so akuma ku ko fana bala ko tinya utura ubi hakilauti fuka tase tokoroba kelema o tokoroba kelema ko he mangangau ata do ne ka hakilla foye min wante wa ko bismillah mi lame o ko ne ko bi mi fo awye muhammadu nimma wo ma ye muhammadu fa muhammadu ye kurishiti o ye kabila hashimi du o tumana kabila tigi du tama tigi du nimma wo ma ya fa abina ke kele de ashuti konte ka damaro o tumana abi minge anga lege kabila babe mangangono anga kamalini farma do lege kabila gelengelen pele gelena angolu faranyanga anga soraka u pele gele sara o tumana nu usara la ubitaka tu sigi muhammadu kadala tugu kema fe u pele gele bi bamuru bo ta kona ka do ala kira ka sallallahu alaihi wa alihi wasallam kata kira kale soro pele gele bi ka bamuru koro ka nyongo fe ka taka bamuru ting nyongo fe o tumana muhammadu bi faga bamuru dakele iba fo ko kele o tuma hal naka kabila wulila u bina soro kabila bele gele farla nyanga ka kira janfa o tuma na faga ba kele tina don ala o tuma na u bina kana muhammadu ni sugo ngini hali ne kele do ne bisika muhammadu ni sugo sara allahu akbar shatana ibolo do ka ko cho ngogo be mina wendi anga tata shatana mai biyo shatana mai wati mi upenoka u ye dumisa nunu wele ka wari d'u ma k'u ka taa ka t'u sigi ala kira bɔdala n'o ye ala kira bi sunɔgɔ du min kɔnɔ o dala ye sallallahu alaihi wa alihi wa sallam o don de a fɔra Seydina Ali ma ko sajaja baduru sajaja cɛ min sɔnna kanu kama ka saya birifini ta k'a biri a yɛrɛ kun na sajaja kɔrɔ de cɛ min ye birifini bugubugu a yɛrɛ kun na a don kira ko ma ko hali kunkolo i kana to k'a bɔ o don de ala ye ordre di kira ma k'a ka bɔ makan kɔnɔ o de y'a to ala ko iz i b'a lajɛ kuranɛ aya in iz o saba de b'a kɔnɔ tuma min a saba de b'a kɔnɔ a saba kelen o kelen ala ye kira dɔ to a ɲɔgɔnna dɔ la a ma sufi mais a kelen o kelen ala ye kira bɔ a la sallallahu alaihi wasallam iz saba o de b'a kɔnɔ a kelen o kelen wallahi dɔnnibaa bi se ka kitabu dilan k'a ban iz kelen bɛ kelen o kelen kama Allahu akbar ay manganda ko be wati kundala ma jam ama la jama teliya ame kise mbado wati mini aba teliya mala sunyana Seydina Ali ale de dakira nona kira ni Seydina Bakar de bora ko be ta kulu kono
wallahi ado maganga wiye ala kira nodu sallallahu alaihi wa sallam ka nodu mogodo kuma maga ado nolu ye shekele ka ba ni ye ma bakele tamano ke kari kele ngono olu bi bele jele sino konti ka bala kasa tamano fle kasa tamano fle kasa tamano fle kasa tamano fle uyu mogode bila ku ka sedna abokad ni kira nodu olu de sedna abokad ni kira nodu u nodu fogata se yorola sira bi ka fla yoromi o to mana ala ye meleka do da spécialement o meleka nunu keme baba ko kira yere nyogona ala ye olu bla ko lu ka jigi duma ko sanfɛ olu ku sino fireke ala kira sino na mona tabe kafiru ka tamashen dono ya do sira fila la ko Muhammadu tara ni de fe Allahu akbar billahi ya kira no do fo kul wodala usele kul wodala wa sɔrɔ Seydina Bukari ale sele taama kɔli taama kɔni Seydina Bukari waati dɔ la ala kira kanu fɛ a n'a tɛ fɛ kira ka sɛgɛn a kun bɛ kira bɔnmɔ kɔ la a kun bɛ kira bɔnmɔ kɔ la tamani kira ye u selen kuluwo kɔnɔ Seydina Bukari ko kira ma ko a to n ka don ni fɛn bɛ kuluwo kɔnɔ ni saya don a bɛ ne fɔlɔ faga o tuma e b'a dɔn ko fɛn jugu bɛ yen a tɛ sɔrɔ Seydina Bukari donna ale yɛrɛ ka yeli la a mɛ fɛn ye o tuma wo minnu bɛ kuluwo kɔnɔ a y'a ka duloki de bɔ a kan na ala kira kanu fɛ ka duloki fara fara k'a kɛ ka wo bɛɛ lajɛlen datugu fo ka taa to wo kelen ye o wo kelen a ko kira ma ko kira ka don kira donnen a sɔrɔla ka kira kunkolo da sen kan est-ce que a faamu kira kunkolo dalen a woro kan k'a kinisen ta k'a da wo mana wo min bɛ yen n'o mɛ ni firimɛsɛ ka o datugu ka sɔrɔ k'a kinisen kɛ k'o wo in datugu an ka ni fɛn b'a kɔnɔ o kana bɔ wo in kɔnɔ ka ala kira sɔrɔ sallallahu alaihi wasallam jaa a y'a sɔrɔ miniya de b'a kɔnɔ yari miniya bɛ bɔ kafiru ye kira dɔdɔ k'a dɔdɔ k'a dɔdɔ k'a dɔdɔ fo ka na se kuluwo da la o de y'a to ala ko iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana a ko i kana siran i kana futunu fewu yan yɔrɔ la tafsiritigiw ko kira ladabura hali ani ala cɛla k'a sɔrɔ ala b'a fɛ cogoya min na sabu a ko de inna allaha k'i k'a dɔn ala ma'ana ale faralen man kan mɛ n'i ye nabila musa ta lajɛ waati min ni firawuna ka mɔgɔw bɛ nabila musa gɛn k'u bɛ taa se a ma bajida la nabila musa ka mɔgɔw nana y'a fɔ a ye ko musa n'i m'a fɔ ala ye firawuna n'a ka mɔgɔw n'u kuranna u b'an bɛɛ faga k'a ban musa ko inna ma'i rabbi k'i k'a dɔn ne ma fara mɛn kan a y'a fɔlɔ a yɛrɛ kun de la fɔlɔ a ka sɔrɔ ka ala tɔgɔ fɔ mɛ ala kira y'a daminɛ ala de la ala ko i k'a dɔn ala ale faralen ma mɛ musa ko i k'a dɔn ne ala fara mɛn kan o tuma ye kira ka ladabi salawatu rabbi wa salamuhu alayhi ala k'an bɛ sahaba ma kafiru ye kira dɔdɔ k'a dɔdɔ k'a dɔdɔ fo ka na se kuluwo da la u selen kuluwo da la Seydina Bukari ko fɛn ma ala kira ma sallallahu alaihi wasallam a ko Muhammad a ko Muhammad a ko wallahi kafiru surunyana na fo ka taa kɛ n'u y'u kunkolo jɛngɛ dɔɔni u bɛ ne maa fila ye kuluwo kɔnɔ o yɔrɔ la n'a fɔra ko moriw bɛ jinɛmɔriya kɛ a fɔlɔ la ala kira de la sallallahu alaihi wasallam kira y'i to o yɔrɔ bɛɛ i bolo ɲɛsin kuluwo kɛrɛ dɔ ma ko yan lajɛ. Ayiwa nin de kun b'an bolo ka lase aw bɛɛ lajɛlen ma nin kɛra aw tulo n'aw ɲɛ garijɛgɛ de n'a tilala an karamɔgɔ Sɛki Timo ye ladilikan belebele minnu di a ye faamuyali ɲuman sɔrɔ ladilikan na ala ka faamuyali ko ɲuman di aw ni ne bɛɛ lajɛlen ma aw k'an bɛn juma wɛrɛ an y'a ɲini masa arahamani fɛ a ka bi juma donya b'a jira aw ni ne bɛɛ lajɛlen la ala ye bi juma donya jira an na ala ka juma wɛrɛ jira aw na mawuludu belebele wɛrɛ kɛnɛ kan halisa an b'a ɲinɛ an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ coronavirus ko in fiɲɛ bana min nani bɛ an k'an yɛrɛ kɔlɔsi bana in na ladilikan minnu fɔra k'an ka olu kɛ pour que an bɛ se ka kisi bana in tɔɔrɔ ma an k'an jija an k'olu ladilikan ninnu an k'u matarafa walasa an bɛ se ka kisi bana jugu in tɔɔrɔ ma ala ka juma wɛrɛ don aw ni ne garijɛgɛ la assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Seydina Muhammadu nana ni diinɛ ye fo nun banna a kɛwale la